ଏବେ ଲୁଣ ପକେଇବା। ଏବେ ହଳଦୀ ପକେଇବା। ଏବେ कॉर्नफ्लोर पाउडर पकेଇବା। भल से गोली दबा। ଏବେ तेल पकेଇବା। तेल गरम हो गला, माछ पकेଇବା। ଏବେ ହେଇଗଲା, काढ़ी दबा। ଏବେ पियाज पकेଇବା। अदा रसुण पकेଇବା। ଏବେ जीरा पकेଇବା। सोरिष पकेଇବା। पेस्ट करदेला। कड़ाई रे आउ टिके तेल दबा। ଏବେ आलू पकेଇବା। आलू हो गला, काढ़ी दबा। से कड़ाई रे आउ टिके तेल देवा। भृषंग पत्र पकेଇବା। मसला पकेଇବା। तब गोली दबा। ଏବେ गुंड मसला दबा। लंका गुंड, हल्दी गुंड, काश्मीरी चिल्ली, फिश मसला, लुण चामच। ଏବେ गोलेई दबा। मसला हो गला, टमाटर पकेଇବା। ଏବେ आलू पकेଇବା। ଏବେ आलू हो गला। ଏବେ पानी दे दबा। ଏବେ तरकारी हो गला। आंबल पकेଇବା। माछ पकेଇବା।
ଏବେ ଆମ ମାଛ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି। ଗରମ ମସଲା ପକେଇବା। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମ ରୋହି ମାଛ ତରକାରୀ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ।